अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक बहुत दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। काफ़ी अरसे से नाजरीन ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या पाकिस्तान में भी सुपरनैचुरल ड्रामे बन सकते हैं, ख़ास तौर पर वो ड्रामे जो नाजरीन को हैरान कर दें। आज हम इसी मौजू पर तफसील से बात करेंगे। हमने हमेशा सरहद के इस पार यानी इंडिया में बहुत से सुपरनैचुरल ड्रामे देखे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर ड्रामा नागिन रहा है। ये ड्रामा कई सालों से मुख्तलिफ सीजन्स के साथ आ रहा है। हर सीज़न को नाजरीन ने बहुत पसंद किया, इसी वजह से ये ड्रामा बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। नागिन ड्रामा जब पहली बार शुरू हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतना कामयाब होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसने लोगों के दिल जीत लिए। हर सीज़न के साथ कहानी मज़ीद दिलचस्प होती गई और नाजरीन इसका बेसब्री से इंतज़ार करते रहे। यही वजह है कि ये ड्रामा लंबे अरसे तक चलता रहा। इस ड्रामे की एक बड़ी वजह उसके वीएफएक्स भी थे। विजुअल इफ़ेक्ट्स ने कहानी को हकीकत के करीब बना दिया। नाजरीन को ऐसा लगता था जैसे वो फिल्म देख रहे हों। यही चीज़ सुपरनैचुरल ड्रामों में बहुत अहम होती है। अगर वीएफएक्स अच्छे हों तो ड्रामा दिलचस्प लगता है और नाजरीन उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। पाकिस्तान में अभी तक इस तरह के ड्रामे ज़्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर सके। कुछ हॉरर या सुपरनैचुरल कहानियाँ ज़रूर बनी, लेकिन वो नाजरीन को ज़्यादा मुतासिर नहीं कर सके। इसकी बड़ी वजह कमज़ोर विजुअल इफ़ेक्ट्स थे और कहानी भी ज़्यादा मजबूत नहीं थी। अगर पाकिस्तान में भी नागिन जैसा ड्रामा बने तो ये नाजरीन के लिए बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि लोग अब नई कहानियाँ देखना चाहते हैं। हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत टैलेंट मौजूद है। अच्छे लिखारी और अदाकार हमारे पास हैं। सिर्फ ज़रूरत है अच्छे मंसूबे की। अगर मेकर्स ऐसा ड्रामा बनाना चाहें तो सबसे पहले वीएफएक्स पर तवज्जो देनी होगी, क्योंकि सुपरनैचुरल कहानियों में यही सबसे अहम चीज़ होती है। अगर विजुअल इफ़ेक्ट्स कमज़ोर हों तो ड्रामा संजीदा होने के बजाय मजाक बन जाता है। इसीलिए इस पहलू को बहुत अहम समझना होगा। इसके साथ कहानी भी बहुत मजबूत होनी चाहिए। नाजरीन सिर्फ खूबसूरत सीन नहीं देखना चाहते, वो एक दिलचस्प और सनसनीखेज़ कहानी भी चाहते हैं। ऐसी कहानी जो शुरू से आखिर तक दिलचस्पी बरकरार रखे। हर किस्त में कोई नया राज सामने आए ताकि नाजरीन अगली किस्त का इंतज़ार करें। पाकिस्तान में एक बार नागिन तर्ज का ड्रामा बनाया गया था, लेकिन वो ज़्यादा कामयाब साबित नहीं हुआ। इसमें ना कहानी ज़्यादा मजबूत थी और ना ही विजुअल इफ़ेक्ट्स मुतासिर कुन थे। इसी वजह से नाजरीन ने उसे ज़्यादा पसंद नहीं किया और वो ड्रामा जल्द ही ख़त्म हो गया। अगर आइंदा ऐसा ड्रामा बनाया जाए तो उसे मुकम्मल तैयारी के साथ पेश करना होगा। मेकर्स को हर चीज़ पर ख़ास तवज्जो देनी होगी। प्रोडक्शन और कहानी दोनों मजबूत होने चाहिए, तभी नाजरीन उसे पसंद करेंगे और ड्रामा कामयाब हो सकेगा। अब अगर हम कास्टिंग की बात करें तो ये भी बहुत अहम मरहला होता है। सुपरनैचुरल कहानियों में किरदार बहुत ताकतवर होते हैं, इसीलिए अदाकारों का इंतखाब सोच समझ कर होना चाहिए। सही अदाकार कहानी को मज़ीद मजबूत बना देता है और नाजरीन को मुतासिर करता है। अगर ऐसा ड्रामा पाकिस्तान में बनाया जाए तो फिरोज़ खान एक अच्छा इंतखाब हो सकते हैं। वो मजबूत किरदार अदा करने के लिए मशहूर हैं। उनकी शख्सियत भी ऐसे किरदार के लिए मुनासिब है। अगर उन्हें नाग के किरदार में दिखाया जाए तो ये बहुत दिलचस्प हो सकता। इसी तरह नागिन के किरदार के लिए साजिल अली एक बेहतरीन इंतखाब हो सकती हैं। उनकी अदाकारी बहुत कुदरती और मुतासिर कुन है। उनकी आंखों में जज्बात साफ नज़र आते हैं, जो इस तरह के किरदार के लिए बहुत अहम होते हैं। इसीलिए वो इस किरदार में अच्छी लगेंगी। अगर किसी वजह से साजिल अली दस्तयाब ना हो तो सबा कमर भी बेहतरीन इंतखाब हो सकती हैं। वो पाकिस्तान की बेहतरीन अदाकाराओं में शुमार होती हैं। उन्होंने कई यादगार किरदार अदा किए हैं। उनकी अदाकारी में ताकत और गहराई है जो इस किरदार के लिए ज़रूरी है। तीसरे मरकज़ी किरदार के लिए भी एक मजबूत अदाकार की ज़रूरत होगी, मसलन दानिश तैमूर या इमरान अब्बास। ये दोनों अदाकार अपनी अदाकारी के लिए जाने जाते हैं। अगर वो इस ड्रामे का हिस्सा बने तो ड्रामा मज़ीद दिलचस्प हो सकता है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री तेज़ी से तरक्की कर रही है। हर साल नए और मुनफरिद मौज़ूआत पर ड्रामे बन रहे हैं। प्रोडक्शन का मेयार भी बेहतर होता जा रहा है। इसीलिए उम्मीद है कि मुस्तकबिल में हमें सुपरनैचुरल ड्रामे भी देखने को मिलेंगे और वो कामयाब भी होंगे। नाजरीन भी अब नई कहानियाँ देखना चाहते हैं। रिवायती कहानियों के साथ साथ वो कुछ मुख्तलिफ देखने की ख्वाहिश रखते हैं। सुपरनैचुरल ड्रामे इस ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं।
اگر انہیں اچھی طرح بنایا جائے تو وہ بہت مقبول ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کے ڈرامے بنانے کے لیے بہت محنت اور منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر سین کو احتیاط سے فلمایا جاتا ہے، ویژول ایفیکٹس پر بھی خاص توجہ دی جاتی ہے، تب جا کر ایک اچھا سپر نیچرل ڈرامہ بنتا ہے جو ناظرین کو متاثر کرتا ہے۔ اگر پاکستانی میکرز اس طرف توجہ دیں تو یقیناً وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس بھی باصلاحیت لوگ موجود ہیں، صرف جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کی ضرورت ہے اور ایک مضبوط کہانی کی بھی ضرورت ہے۔ یہ دونوں چیزیں ڈرامے کو کامیاب بنا سکتی ہیں۔ ناظرین بھی اب معیار کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اگر ڈرامہ اچھا ہو تو وہ اسے بھرپور سپورٹ کرتے ہیں، اسی لیے میکرز کو ناظرین کی توقعات کا خیال رکھنا ہوگا اور بہترین کام پیش کرنا ہوگا، تبھی کامیابی ممکن ہے۔ سپر نیچرل کہانیوں میں تجسس اور راز بہت اہم ہوتے ہیں۔ ہر قسط میں نیا موڑ ہونا چاہیے تاکہ ناظرین کی دلچسپی برقرار رہے۔ یہی چیز ڈرامے کو خاص بناتی ہے اور اسے یادگار بنا دیتی ہے۔ اسی طرح موسیقی بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بیک گراؤنڈ میوزک سین کو مزید مؤثر بناتا ہے، خاص طور پر سنسنی خیز مناظر میں۔ اچھی موسیقی ڈرامے کے ماحول کو بہتر بناتی ہے اور ناظرین کو کہانی میں کھو جانے دیتی ہے۔ یہ بھی کامیابی کا ایک اہم حصہ ہے۔ پاکستانی ڈرامے دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں، کئی ممالک میں لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، اسی لیے نئی کہانیوں پر کام کرنا ضروری ہے۔ سپر نیچرل ڈرامے اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر انہیں صحیح طریقے سے بنایا جائے تو وہ عالمی سطح پر بھی مقبول ہو سکتے ہیں۔ مستقبل میں ممکن ہے کہ ہمیں پاکستانی سپر نیچرل ڈرامے دیکھنے کو ملیں جو جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ بنائے جائیں اور ناظرین کو حیران کر دیں۔ یہ ہماری انڈسٹری کے لیے ایک نیا قدم ہوگا جو بہت دلچسپ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ڈرامہ بنایا جاتا ہے تو یقیناً لوگ اسے دیکھنا پسند کریں گے، کیونکہ ناظرین کو نئی چیزیں پسند آتی ہیں، خاص طور پر جب کہانی دلچسپ ہو اور اداکاری مضبوط ہو تو ڈرامہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ میکرز نئے موضوعات پر کام کریں اور ناظرین کو مختلف کہانیاں پیش کریں۔ اس سے انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوگا اور ناظرین کو بھی نیا تجربہ ملے گا۔ یہی ترقی کی نشانی ہے۔ سپر نیچرل ڈرامے ہماری انڈسٹری کے لیے ایک نیا تجربہ ہو سکتے ہیں۔ اگر انہیں اچھی طرح بنایا جائے تو وہ بہت مقبول ہو سکتے ہیں اور ناظرین کو بھی پسند آئیں گے۔ یہ ایک دلچسپ قدم ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستانی میکرز اس طرف توجہ دیتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یقیناً ہمیں بہترین ڈرامے دیکھنے کو ملیں گے جو نئی کہانیاں اور نئے تجربات پیش کریں گے۔ یہ مستقبل کے لیے اچھی خبر ہوگی۔ دوستو، اب آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ناگن جیسا سپر نیچرل ڈرامہ بنایا جائے، اور آپ کے خیال میں اس میں کون سے اداکار ہونے چاہیے؟ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، اسے ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ مزید ڈرامہ ریویوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پاک ڈرامہ ریویو کو سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کے لیے ایسی ہی مزید دلچسپ ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔